Ako želimo obilnu berbu i krupne, zdrave glavice bijelog luka, postoji jedan važan korak koji mnogi zanemaruju. Ovo nije samo još jedan trik u baštovanstvu, već ključna tehnika koja može značajno poboljšati rast i zdravlje vaših biljaka. Ako ste se ikada pitali zašto neki bijeli luk raste sitan, slabo se razvija ili ga napadaju bolesti, odgovor se krije upravo u pripremi prije sadnje. Biće nam drago da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video, pa idemo odmah sa videom. Zašto je natapanje bijelog luka važno? Bijeli luk je izuzetno izdržljiva biljka, ali kao i svaka kultura može biti podložan raznim problemima, od gljivičnih infekcija do slabog ukorjenjavanja. Važno je da znate da ćemo tehnikom koju vam danas prezentujemo eliminisati patogene, jer mnoge bakterije i gljivice se zadržavaju na površini čenova i mogu oslabiti biljku prije nego što uopšte počne da raste. Ojačat ćemo otpornost, primjenom prirodnih rastvora poboljšavamo sposobnost luka da se nosi sa nepovoljnim uslovima. Postaći ćemo brže i zdravije klijanje. Pravilan start znači jači korijenov sistem i bujni nadzemni dio biljke. Povećat ćemo i prinos i veličinu glavice. Kada pružimo idealne uslove od samog početka, dobijemo velike, zdrave i aromatične glavice bijelog luka. Kako pravilno natapati bijeli luk prije sadnje? Proces je vrlo jednostavan, ali zahtjeva pravilan odabir sastojaka koji će donijeti maksimalnu korist. Postoje razne metode, ali jedna od najefikasnijih je upotreba potpuno prirodnog rastvora koji dezinfikuje, jača biljku i podstiče zdrav rast. Na samom kraju dijelimo sa vama ovaj recept koji će osigurati da vaš bijeli luk bude snažan i zdrav. 1 kašičica kurkume, 1 kašičica sode bikarbone i 500 ml vode. Čenove bijelog luka oljuštite od suvišne ljuske, stavite ih u ovaj rastvor i ostavite da odstoji 30 do 40 minuta. Nakon toga ih ocijedite, lagano osušite i odmah posadite u pripremljenu zemlju. Ovaj jednostavan ali moćan postupak će vam pomoći da dobijete snažne biljke, zaštićene od bolesti i sa velikim sočnim glavicama. Ne zaboravite da podijelite ovaj video sa prijateljima koji vole baštovanstvo. Pišite nam u komentarima da li ste već probali ovu metodu i kakvi su vaši rezultati. Vidimo se u sljedećem videu.